čuli smo vremensku prognozu, došli smo, nije bilo snijega i onda su čuli da sljedeći dan bi mogao padati snijeg, pa smo kleknuli ovako, molili oči naš da padne snijeg i onda kad bi pao smo bili, jes Bog je slušao. Pure. 5.7.1995. Rak. Kako se zove ona, Bordeaux? Mačka. Mačija. Pizza. Bijelo vino i Cola Zero. Ne skupa, nego kao... Da, odvojeno. Tipo 7 mi uvijek dođe na pamet. The Office. Dvomim se između Zločina i kazne i Braće Karamazov. Tipo Braće Karamazov je sve to. Ne baš, niko da mi pada na pamet omiljen. Kao možda... Ne, sad u ovom trenutku ne. Electric Callboy. Možda. Trenutno IT Boy od Baby No Money. Jiu-jitsu mi je najdraži. Kako to? Pa šta ja znam, trenirao sam, jednom priliku sam imao ga trenirat, zaljubio sam se u sport i onda sam se upisao, neko vrijeme sam trenirao, onda sam se preselio nazad u Umag i u Umagu nema jiu-jitsu kluba, pa sam morao nažalost odustati, mislim. A da se pruži prilika biš opet išao? Da. Hobi. Pa trenutno ga nemam baš, ali inače bi bilo onako sport, bilo kao i teretana, nogomet, košarka, ali uglavnom sport. Geografija u osnovnoj školi i povijest, a u srednjoj školi kasnije psihologija i na fakultetu nemam pojma, sve mi je bilo okej. Najdrža uspomene iz djetinjstva. Skoro sam rekao nešto. A najčešće ono put kad bi išli u Liku kod babe i onda tamo pada sniga, mi ovdje u Istri nismo imali sniga, pa tamo dok smo se ja i brat čuli smo vremensku prognozu, došli smo, nije bilo snijega i onda su čuli da sljedeći dan bi mogao padati snijeg, pa smo kleknuli ovako, molili oči naš da padne snijeg i onda kad bi pao smo bili, jes Bog je slušao, tako da da. Ne, baš, ne, nisam toliko promišljen. The Office. Je dobar decvoši se, znam da je dječja fora i niko ne voli, ali kad bude onako dobar, neočekivan, to mi uvijek prišijetam puno. Najveći strah, van onih nekih, tipo, skužio sam zadnje ne puno različno o smrti i toga me onako, i starost neka, ali smrti bližnjih više nego moja vlastita. Damn, this took a dark turn. Ali ovako zmije, visina, općenito sve što je adrenalin isto, ja ne volim te parkove ili ne znam tako da, zmije i parkovi. Volio bi napisati knjigu, to mi je ono sad sljedeće, baš... Pa neka priča bi volio napisati, nešto onako, nemam specifično čemu, imam već par pričica kao sve to na nekom po meni dječjem nivou, ali volio bi napisati knjigu, ne, specifično nečemu nego pričam. Pa uvijek sam govorio da znam žonglirati, dugo nisam žonglirao, ja sam uzeo loptu i iskužio sam da nije baš nešto, ni talent, ni skriveno, tako da, ne baš. Pa uvijek me pronaći nevidljivost, let i možda najviše od svega bi teleportacija, ne teleportacija, da, jer ne volim baš putovati, sjediti to, pa mi je onako... Pa volio bi posjetiti Japan, volio bi posjetiti ona sela u Irskoj i Škotskoj i obožavam južnjačku američku kulturu, tipo
ne zanima me, ono nije dosadno mi je inače Amerika, ono tipo LA, New York ili tako nešto, ali one tamo močvare i one tamo njihovi hillbillies, ono to mi je baš fora kultura, tako da tamo možda. Pisanje, onako sigurnost 10 puta više. Da. Mislim, ja sam ovako dosta nervozna osoba često, pa puno toga me živcira, ali tipo ne radi, ja ne mogu kad je doma, ono, kad se brat vrati iz Njemačke s turneje, kad krene, baš me naživcira, ono, ali da, uglavnom ne radi možda. Da, konstantno, sad mi počinje sad koliko ima još 6 sati do nastupa, sad već me krenulo tamo, htio sam se ići odmoriti jer sam umoran, ali sam počeo ono, treba je već krenula, tako da sam sad pod stresom, ali da, ima često, osoba sam koja je sklona stresu. Pa, misliš kao na koji način ili kao dobre ili loše? Pa ne izbjegavam ga, baš pokušavam nekad pustiti da se smiruju, pokušavam racionalizirati stvari, kao u smislu danas specifično mi pada na pamet svi ćete hejtat kad dođeš gore na pozornicu i zamisli da ti svi buaju jer si nešto napravi, svi buu, šta biš onda, znaš ono, i tako mislim pada na pamet i onda pokušavam se smiriti, racionalizirati, kao vjerojatno se neće dogoditi, kao bit će dobro, pa sjeti se kako je bilo na prošlom festivalu, pa se sjeti, znaš ono, tipo kako sam pričao s tobom ili s još nekim drugim ljudima, pa su mi rekli ono, kao, postoji neko uzbuđenje ili nešto, a zamisli da se skupe hejteri, organizirano se nađu i svi buu, tako da. Pa uvijek je pred više ljudi teže, puno bi mi bilo lakše da samo ti tu nego još. Opuštati, ništa ne raditi cijeli dan, samo biti u vrtu, pa ići onako ujutro si napraviti kavicu, pa onda nešto malo kopati vrt i onda ići napraviti ručak, pa se onda odmoriti, a bez teorije, bez guilt tripa da ne radiš ništa, nego samo ne raditi ništa i biti fine with it i samo Elizabeta, ja, mačke i vrti, to mi onako zvuči sad u ovom trenutku savršeno.